أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزول من ينفصل نسوس مكا إن سماه دور يفا مكا سونكن مدينه كمشني كونكرو محمد صلى الله عليه وسلم emradoro akotena ewo maka wonkumdi na chiri no nchiri mu a ewo ho na edidi so yi eno ne se komshani konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne maye a ode ba maka ene maka sunkunimdi no achiri no otena maka enna kakra na enna kakra ode tena honom no yanya adwene mu na nsem bibire efa ho yehwe Bukhari ngumanu mu a Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu akase komshani tena makamu eye enna dunkron na oye rakat asore mienu se eye kasr asore yenu abaro waya tahudu bi muse otena honum enna dunum ebisi dadun wotwe ebisi dunsun nti alama ibn Hajar Asqalani wafa enna dunkron no se no na edimu wode aka ni nyina mu na eno na ame hunu se eye enna dunkron na komishini wa Islam tena maka no eno ne ye eye da odi beduru ho ene da odi pie firo ni nyina aka ho no ono mo kan dunsun no wo mo ankan komishini da odi koduru ho ene da odi firo ho na anka ho na riwayata o makasa eye da du num no wo mo kan se dun wotwe no wo mo yi da ba ko firim ana wo mo a wo mo efa ne se eye dunum no otena maka no se ode toto da dunsun no ho a na e kamia koyese womo ayi eyeda komisen dibeduru one da odi firi honum na firim ama sese abeka dunum yawo nkofo bi so mo bokwadu na mo tan Islam womo twetwe no womo ngoma mu se ebiti se Sir William Mayo oye obi a waje din pa ewo otan a owodema Islam no obi a na ofiri Scotland okasa fa maka so nkonimriye ho no wakire won ngoma watu ni din se the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam na okatire komisheni mu okanfa komisheni Muhammad Islam ni suban pa no se komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ode wo mo fom no kan ni nyina fom che wo mo no na fei o ma ne refree atete a o mode no ko mu nyina no eyade a no kwasem no na ye komisheni Muhammad sallam na kasa ne mfa so de ntia na so o twere wewie no ebeye nhede ma no se obekase obeje sa asem re atum se sa adwumadie we no nsa na obetima ne gise ohia akoma a etimi na ne yemre na o kyerɛ sɛ deɛ mfasode a ne wo ma komisheni ne sɛ na busuafo dodo no a na wasa ba beto wo mu na wo mu dodo na so na eje Islam mutum kakran enti
ɛne sɛ makafoɔ no hunu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam de asraafoɔ mpempem na aba. Na saa nso na Gomri ɔno nso so yɛ Scottish Bruni a ɔno nso so ɛtan Islam, na waka nsɛm ahodoɔ a ɛyɛ na ɛyɛ nsɛmfin afa kɔmhyɛni Muhammad sallam ho wɔ ne nwoma mu. Nanso ne nwoma bi a wato ne din sɛ Muhammad at Medina, sɛ Muhammad a ɔwɔ Medina, na mɛka nwoma no ne nkyerɛaseɛ de ato dwa. Ɔse Maka mu ahemfo ɛne atumfoɔ no nyɛ adeɛ a yɛhyɛ wɔn sɛ wɔn mmra mɛyɛ Muslimfoɔ. Ɔka asɛm yi ato dwa. Ɔse Makafoɔ ahemfo no tɔkɔ so yɛ wɔn ati asɛm ɛsom wɔn abosom. ɛne sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛtintim baakɔyɛ wɔ n'asraafoɔ nim, na ma obiara te aseɛ sɛ yɛne Makafoɔ no bɛdi ne pɛpɛɛpɛ gyina berɛ so. ɛno nenam so ma pɛrepɛreyɛ, nokoredie ne sɛ yɛbɛgya wɔforɔ nso so gyina berɛ atom ɛwɔ mpɔtamu no tumi baa saa berɛ no. Na wɔka sɛ saa asɛm wɔ bi ɛbɛtumi ada adi ama nkɔɔfoɔ ahunu, na bia na ɛbɛtumi akɔba sɛ nkɔɔfoɔ atwe kɔmhyɛni Muhammad sallam adwene asi so. Na wei yɛ asɛm a ɛtumi ɛto onipa pusa paa, ɛne sɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne botaeɛ ɛne n'ani so adehunu ɛne ne nteaseɛ a na ɛmu dɔ ana ɛno akyiri nso gyidi ɛsa aka no ho. ɛberɛ a na ne gyamaate no yɛ ekuo ketewa bi, na wɔn mu ɛni akadeɛ biara ne nso mbɔde sɛ wɔmbɛtwa agye wɔn ho afiri atamfo no ho. Saa berɛ no ɛnam so ma kɔmhyɛni no obiara mpo ne wɔsusuw sɛ kɔmhyɛni bɛtumi apue afiri Maka akɔ abɔnten na wakɔ akɔtu mpɔn anya asraafoɔ bebree sɛ yi. Na seisiɛ no kame akɔyɛ sɛ nnipa nyinaa aba abɛgye no adi, na no kɔba sɛ gye sɛ nnipa kakraa bi ma wɔn mo aka mpo wɔn mo asisi wɔn mu tiri ase ɛwɔ n'anim. ahokyerɛ mmerɛ no akyiri no, kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛde pintin gyinaeɛ ɛtɔkɔɔ so pem kɔɔ n'anim sɛ botaeɛ a ɛde asoma no bɛhyɛ ma. ɛno nti no sɛ nkɛnyɛ adeɛ Nyankopɔn Tumfoɔ ana ɛka ne ho a, nkɛnyɛ adeɛ obi koraa bɛgye adi sɛ kɔmhyɛni wei a opie na ɔni gyinaberɛ biara tumi akɔ akɔtwa ne ho aba bɛyɛ nkonudifoɔ wɔ Maka so. Saa nso ne yɛwɔ Islam tamfo baako ɛyɛ Alta Gilman, ɔno nso so wagye din paa. ɔyɛ obi a ofiri Amerika man mu. ɛberɛ a ɔkasa fa Maka so nkonimdeɛ no ho no, waka wɔ ne nwoma mu sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɔnefakyɛ a ɔde kyɛɛ n'atamfofoɔ ɛyɛ adeɛ a ɛmaa yɛhunu ne suban pa na ɛda adi ma yɛ nyinaa. ɛno ne sɛ ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔte ne yom a saa yoma no ɛde nokoredie de maa no, na ɔde kɔmhyɛni firi mmeammea ahodoɔ kɔɔ mmeammea ahodoɔ, na kɔmhyɛni tena saa yoma nso na ɔde wura Madina kuro nim no, na ɔyɛ n'asefoɔ de ma Nyankopɔn Otumfo firi sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛrekɔ no, ɔhunu sɛ akwan no mu nyinaa ɛda hwee, na ɔhunu sɛ ɛkwan a wɔn mo gye no no ɛbɛyɛ asomdwie akwanhyia. Na ɛno akyiri no, na nka ɛbɛtumi akɔba sɛ kɔmhyɛni no di nkonim wɔ Makafoɔ no so no, nka atete a Makafoɔ de no kɔm no nka ɛbɛtumi ahyɛ no kutupa ama ɔno so asɔre atia wɔn mu. Asɛm yi ɛyɛ nokorɛ, na asɛm a wɔka sɛ ne mɛde kan aka no, na ɔtwerɛfoɔ yi ka sɛ saa asɛm yi yɛ asɛm a ɛdi mu paa, sɛ wɔn mo ɛsɔre tia Khalid bin Walid na asraafoɔ no, ɔsɛ Khalid bin Walid ne aniɛden hyia wɔn mo so, na kɔmhyɛni ani anhyɛ da angye ho.
ɛno nti adwuma a yɛdi kan kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛɛ ne sɛ obeyi abosom nyinaa firi Kaaba ne mu. Na ɛno akyiri no ɔka kyerɛɛ azan frɛfoɔ no sɛ ɔmforo Kaaba no na ɔnkɔfrɛ azan no mmɛmɛyɛ asɔre. Na hɔ na kɔmhyɛni soma a onipa bi so sɛ ɔnkɔ no nkɔbɔ dawuro sɛ obi biara a ɔwɔ bosom wɔ ne ho no ɔmbubu bosom no. Nti bɛyɛ sɛ nnipa 10 anaasɛ 12 ana wɔn edi kan ɛda suban bɔyɛafoɔ adi ɛde kyerɛ muslimfoɔ no. Wɔn na yɛkyerɛ sɛ yɛbɛtwe wɔn mo aso, na ɔmo mu nan no nso so yɛma ebua wɔn kumfɔ. Nanso so wohwɛ wadeɛ aka nyinaa no a na yɛakyerɛ wɔn sɛ ɔmo mfa nokoredie na ɔmo mfa ahogono ɛne ntimɔborɔ ma nkurɔfoɔ no. Wohwɛ akristofoɔ a wɔn de cross ɛyɛ adwuma no a wɔn de saa basabasayɛ ne ade ɛnam a ɛyɛ saa de wohwɛ wɔn de nkɔfoɔ mmaa mmɔfra ne ade nyinaa kɔ ateetee mu ɛberɛ a Jerusalem bɛdi wɔn nan mu anaasɛ ɛberɛ a Ingresifoɔ ɛnya atumi no. Saa pɛpɛ sɛ wohwɛ afe apem ahankron ne 74 ne mu a ɛbibire mu Africa ɛyɛ Gold Coast saa bere na ɛyɛ kane din de ma Ghana no. Wɔn ɛbɔbɔ wɔn sesen ɛwɔ saa ɔman yi mu. Nanso ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam deɛ odi nkonim na ne nkonimdie ne nyamesom nkonimdie na nyɛ amanyɔsɛm nkonimdie. Na ɔtwe ne ho firi amanyɔsɛm ne tumi a yɛde ahenni ɛha nkɔfoɔ nyinaa. Nti yɛkɔfa adebɔnyɛfoɔ no nyinaa ba kɔmhyɛni no nkyɛn na kɔmhyɛni bisa wɔn sɛ nti sɛ yɛde yɛn pa na mohwehwɛ afiri mu hɔ. Na wɔn ka sɛ yɛnnua yɛmuyɛfoɔ fa ahumɔborɔ ɛhwɛ yɛn. Na kɔmhyɛni ka sɛ ɛneɛ monkɔ sɛnea moaka no saa pɛpɛ monkɔ na mo nyinaa mowɔ fa ahodie. Aba mustashrik baako no so Islam tamfo ɛyɛ Cranstar. Ɔno nso so ɛyɛ obi a ofiri America aburokyiman mu. Ɔkasa fa Maka so nkonimdie ho no. Ɔyɛ ɔba na ɔse ɔtwerɛ ne nwoma a ɛto ne din World Faith mu sɛ ɛyɛ mfie 430 mu no onipa a yɛsane aboba gu no so ɛpam no firi ne kuro mu no. Ɛnɛ sɛ wapie na wakɔ aba na wɔde asrafoɔ mpempem ɛna ɛba bɛwura Maka mu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔhyɛ n'asrafoɔ no sɛ hɛ na obi ankum biara na ɔmomfa ntimɔborɔ ɛne ahɔhoɔ no ndi ɛne Makafoɔ no ndi nkita ho. Na atete a wɔn de muslimfoɔ no kɔɔ mu nyinaa akyiri no nyaadeɛ muslimfoɔ no ɛyɛ bibi de tia wɔn. Na kɔmhyɛni no ne srafoɔ baako a na ɔyɛ asrafoɔ no kandifoɔ Khalid bin Walid atamfo no bi yɛ sɛ ɔmbɛto ahyɛ no so nti ɔno so ɛyɛ ne biribi ɛde bɔ ne ho ban. Na wohwɛ saa asɛm no a ebinom aka wɔ anihanehane mu ɛfiri sɛ Makafoɔ no mum na ɛhyɛ ase sɛ ɔmoto ahyɛ no so. Nti ɛtɔ da biribi sɛ yɛtumi si ɛwɔ asrafoɔ mu. Ɛno nti saa bere no muslimfoɔ no mmienu ɛna ɛfiri mu. Ɛno nti no sɛ nka saa yɛnhwɛ sɛ sɛ nka nyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu ne nasrafoɔ na ɛba na ɔkyerɛkyerɛ wɔn asomdwe nkyerɛkyerɛ a nka yɛnhwɛ nnipa a nka wɔmbɛwuwu ɛwɔ saa mpu ne mpuwei mu. Nti ɛhɔ no na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu ɛdane n'ataare no na ɔsesa n'ataare no ɔfa fitaa ɛhyɛ na ɔkɔɔ tawaf mpenso ɛwɔ Kaaba no ho. Na saa nso na ɔfrɛ wɔn ka no ho ma wɔn ba Kaaba no. Wɔn bɔ wɔn ho afɔre soronko sɛnɛ bɛyɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam dwumadie Nyame de soma no bɛhyɛ ma no. Wɔn ba bɛgyina kɔmhyɛni ne nkyɛn. Na wɔn nyinaa ka bom ebubu abosom 360. Na wɔn yi bosom biara pie firi Kaaba nim na wɔn bubu wɔn nyinaa yɛ wɔn nketenkete. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam tie mu ne kɛseɛ mu sɛ nokora no aba na nkontompo adwane. Ɛyɛ Karana Armstrong ɔno nso so ɛyɛ
mustashrik obi a wakosua deɛ wɔ Arabia man mu. Yɛwɔ no ɛyɛ afe apem ahankron ne aduanan ɛnan ne mu. Na ɔyɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ India man mu. Na saa watwerɛ wagye din wɔ asase yi so nam nsɛm ahodoɔ ɔtwerɛ fa nyamesom ahodoɔ ho. Na ɔtwerɛ nwoma sɛ Muhammad and biography. Ɔkyerɛ sɛ Komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyadeɛ na ɔwɔ apɛde biara sɛ ɔbɛyɛ biribi atua atamfo no ka na wahwie mogya agu. Saa nso na nyadeɛ a yɛtee sɛ Komishoni Muhammad sallam ɛhyɛ wɔ bi. Nyade na Komishoni pɛ sɛ wɔtwe ɔma so. Na mmom na ɔpɛ sɛ nsiesie ɛne asomdwoe kɔ so wɔ ne Makafoɔ no ntam. Nyadeɛ Komishoni baa Maka sɛ wɔba na wɔaba bɛdi Kureshfoɔ no ani na watete wɔn mo. Na mmom ɔbae sɛ wɔba bɛyi abosonsom no anaa ɛmfasodeɛ biara ni so ma Makafoɔ no afiri hɔ. Ɛno nti saa nkonimdie wei a Muslimfoɔ no diiɛ no na nyɛ basabasaeɛ bi ɛna na Komishoni no pɛ sɛ wɔhwehwɛ. Nti ankyɛ ɛna nna kakraa mu no yɛtumi ɛyi abosonsom nyinaa ɛfiri Maka sɛnea Suhail ɛne deɛ ɔka ho no a na nka ɔyɛ tamfo kɛseɛ na ɔyɛ bosonsom no afei deɛ ɔbɛyɛ Islam mu dɔfoɔ paa. Ɛno nti yɛwɔ aborɔfo ne nkurɔfoɔ masua Islam ho nneɛma a wɔtwetwe nsɛm tia Islam nanso yɛ obi no ɔmo mu a wɔtumi ɛka nokorɛsɛm ɛfa Islam ho. Ɛfa Maka so nkonimdie no ho no nkyerɛmu a ɛka ho so ne sɛ Abdullah bin Saad bin Abi Sarah ne tawba a ɔyɛ ɛno ne sɛ ahyɛseɛ no ɔgye Islam tum na ɔyɛ twerɛtwerɛfoɔ de ma Komishoni Muhammad sallam na afei ɔgyae Islam na ɔkɔ ne kurom. Ebinom kyerɛ sɛ yɛkum no na berɛ a Maka yɛdi Maka so nkonim no ɔkɔgyina Hazrat Osman bin Affan nam sɛ ɔno ne nyinaa nom nofoɔ baako no nti no ɔkɔkɔhyɛ Hazrat Osman bin Affan fie na obi ɛba Komishoni nkyɛn bɛkaa sɛ Komishoni gye Abdullah ne bayɛ atetom na Komishoni yɛ kom mmerɛ kakra ɛno akyi no ɔgye bayɛ ate no tom. Na berɛ Abdullah bin Abi Sarah kɔɔ n'akyi no ɔtwerɛtwerɛfoɔ no deɛ ɔbɔ asɛm yi ho amanneɛ no kyerɛ sɛ Komishoni Muhammad sallam kaa sɛ ɔyɛ kom sɛne bɛyɛ a mo binom bɛsɔre na nka wakum no ntɛmtɛm. Na sahabafoɔ no kaa sɛ Komishoni ɛne saa ne teɛ dɛ ade nti na wama yɛ nsɛnkyerɛnne bi a yɛbɛkyerɛ sɛ yɛnkum no. Na Komishoni kaa sɛ Komishoni nyadeɛ a ɔma nsɛnkyerɛnne sɛ yɛnkum obi wei ɛne asɛm a aba rewayat binom sɛ nyadeɛ a Komishoni bi ɛwɔ ho tumi sɛ ɔbɛma n'ani adi obi nhwammɔ. Nti ɛwɔ rewayat ahodoɔ a ɛbɛnbɛn sɛ yia a aba abakɔsɛm nwoma ahodoɔ nti na meka ho asɛm no. Na saa nsɛm nyinaa ne yɛ adwene mu na nsɛm. Na Komishoni Muhammad sallam ne suban pa ne pintin gyinaeɛ abrabɔ a na ɔbɔ no yɛhu ne sɛ saa nsɛm nsɛm a yɛaka ɛde abata Komishoni wabra ɛnyɛ nokorɛ. Yɛwɔ hadisi nwoma bi a ɛfrɛ no Sunan Nisa'i mu na ɔmatwerɛ sɛ Fatha Maka ɛberɛ ni mu no Abdullah bin Saad ɔkɔhintaa wɔ Hazrat Uthman ne fie na ɛberɛ a yɛbɔɔ dawuro sɛ yɛba bɛyɛ bayat no nti Hazrat Usman de Abdullah ɛbaeɛ na ɔkaa sɛ Komishoni gye Abdullah ne bayat tum. Na Komishoni Muhammad sallam pagyaa ne ti ɔhwɛ n'anim na ɔsɛse ne tiri ase na ɔyɛ ne saa mpɛn mmiɛnsa na ɔpoo sɛ ɔnyɛ ne bayat. Na ɔyɛɛ sei no akyiri no ana ɔyɛɛ ne bayat. Ɛno akyi no ɔhwɛ sahabafoɔ no na ɔkaa sɛ nti na obiara nu ɔnom ɔyɛ nteasefoɔ mu sɛ nyaade a mɛgye ne bayat nti na ɔsɛ obi kum no ntɛmtɛm. Na sahabafoɔ no kaa sɛ Allah somafoɔ yɛbɛyɛ dɛn ne ahunu sɛ ɛdeɛ na ɔwɔ wakoma mu nti ade nti na wambɔ w'ani ankyerɛ yɛn. Na Komishoni kaa sɛ ɛnyɛ adeɛ ɛfata Komishoni bi sɛ ɔde n'ani bɛdi nkɔfo nhwammɔ. Ɛno nti wei nso aba Nisa'i hadisi no mu. Wei nyɛ kyenkyene sɛ yɛbɛfa hadisi wei sɛ ɛdi mu. Ɛno nti saa rewayat wei nso so Sunan Abu Dawud nwoma no mu.
nanso sunan abu daud mu nso so no yɛwɔ riwayat foforɔ a saa asɛm wei ɛwɔ mu a ne nso so nya de aka ekum bia ho asɛm ɛwɔ mu nti yɛwɔ hazrat anas asɛm a wɔka sɛ ibn abbas ka sɛ abdullah bin saad bin abi sarah ɔno na wɔyɛ twerɛtwerɛfoɔ de ma kɔmhyɛni muhammad islam ne nso bonsam daadaa no afei ogya islam kɔka tiafoɔ no ho nso maka so nkonimdie ɛda no mu no hazrat usman bin affan ɛbɔ no ho ban na kɔmhyɛni nso twitwa de ne ma na ho bambɔ na ɛfa abdullah bin saad hono riwayat ahodoɔ abɛyi sɛ ne mɛde kan aka no yɛnka nti aseɛ sɛ hadisi nwoma ahodoɔ a saa riwayat ahodoɔ yi bɛɛ mu no wohwɛ sanad ɛne kɔnsɔnkɔnsɔn a saa hadisi nam so a ɛreba no a na ɛsɛ ntokyeɛ bi aba ma mfomsoɔ bi wɔ mfimfini a ɛmmerɛ ɛno nti no ɛwɔ mu sɛ na kɔmhyɛni ɔyɛ ɔhene saa berɛ no a ɔwɔ tumi na tumi hyɛ ne nsa na nkɔbɛtumi aka wɔ abra ɔmfa nhinta wɔ bia nso wanka biribia saa ɛno nti wei ma yɛte ase sɛ islam mu no sɛ obi gyae islam a asotwe biara ne hɔnom de ma no nti ɛnyɛ adeɛ bɛtumi ayɛ nokorɛ sɛ ɛnam sɛ abdullah bin abi sarah bin said bin sarah ɔgyae islam nti na yɛtwe no aso nyɛ nokorɛ ɛno nti tafsir a ɛwɔ ha no sɛ yɛfa sɛ asɛm no saa deɛ a ɛyɛ adeɛ ɛkotia kɔmhyɛni muhammad salam n'anim onyam mɛde kan kasa asɛm yi kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam saa da no ɔde nyankopɔn abɔdin ɛyɛ gafar ana satar sɛ bɔnefakyɛfoɔ deɛ ɔkata nkɔɔfoɔ si ntɔ so ɔde saa abɔdin yi yɛ adwuma paa yɛnim obi a wammɛsrɛ bɔnefakyɛ mfiri kɔmhyɛni a kɔmhyɛni amfa no mfoma nkyɛ no saa hadiso yi ɛnyɛ adeɛ ɛwɔ sahih bukhari ana muslim mu saa riwayat wei ne yɛ adeɛ a sɛ wohwɛ dirayat a yɛkuta a ɛyɛ asɛm a yɛgye to mu ɛnyɛ ɛfiri sɛ na kɔmhyɛni na ɔyɛ nkonimdifoɔ saa berɛ no sɛ na ɛfata sɛ wɔkum bi a ɛne na hia bɛyɛ ne bɛhia sɛ kɔmhyɛni ɛbɛma nsɛnkyerɛnne bi kɛka na ɔbɛbɔ n'ani akyerɛ bi nti nkabrɛ a hazrat usman bin affan de abdullah bin said baa ne nka kɔmhyɛni wɔtumi nti nka wɔbɛka sɛ daabi mema ne bayɛ ate biara sɛ wohwɛ kɔmhyɛni no pɛn so a ɛberɛ a ɔbaa bi kɔwie adeɛ na yɛba bɛtwe no so no nkɔfo bebree na ɛyɛ sɛ ɔmbɛyɛ ntamgyinafoɔ ama no hazrat usama bin zaid ɛbae sɛ ɔbɛyɛ ntamgyinafoɔ ama saa ɔbaa nanso kɔmhyɛni muhammad islam wɔmboa wɔ mu nyinaa mpo nti so kɔmhyɛni bɔ mmɔden sɛ ɔde asotwe a ɛyɛ nsatwa asotwe no bɛma saa ɔbaa no ɛno nti no sɛ yɛ adeɛ a nka abdullah bin said ne bɔne ne yɛ bɔne kɛse a wɔde ɔsɛ yɛtwe no so a nka nya deɛ kɔmhyɛni bɛyɛ ne biannaso wɔ ho na wobɛgya no mɛ no kɔkwa nti nsɛm a ɔmo ka ne sɛ yɛ adeɛ ɛtia kɔmhyɛni muhammad sɛ n'anim onyam nti na ɛgye tom ɛnyɛ yie sɛ ɛberɛ a ɔba bɛyɛ bayat no kɔmhyɛni yie kom nti na ɔsa nka kɔmhyɛni kom a ɔyɛ ne kyerɛ sɛ nka ɔsɛ obi nkum no nti berɛ a sahabafoɔ no ankum no kɔmhyɛni no islam ɛtwi wɔ ma ni saa ne nti na mu ankum no nti ɛberɛ a sahabafoɔ no tee saa sa no ɔmka sɛ kɔmhyɛni sɛ wɔamma yɛn wɔambɔ w'ani ankyɛ na kɔmhyɛni kaa sɛ nyaadeɛ kɔmhyɛni bi n'ani ɛdi nhwammɔ ɛno nti na wɔambɔ n'ani no na wozu bi la nyankopɔn ɔmpɛngu ma yɛn daa nti ɔmpɛ sɛ ɔmode kyerɛ sɛ ɔmo gyina saa asɛm so ka sɛ na nka kɔmhyɛni dɔpɛ sɛ yɛbɛkum abdullah bin said nanso so wɔantumi ambɔ n'ani ankyerɛ nkɔfoɔ nanso wohwɛ saa asɛm wei no a ɛpo saa hadis wei kɔmhyɛni muhammad sallam ne gyina berɛ na ɛkorɔn na ɛwɔ soro paa ɛne sɛ yɛntumi mfa asɛm a ɛte sɛ ɛmbata kɔmhyɛni muhammad sallam kɔmhyɛni muhammad sallam yɛ obi a na ɔte sɛ botan dendenden sɛ ɔde mmara bɛyɛ adwuma na saa nso na kɔmhyɛni muhammad sallam na sɛ yɛhwɛ ne ntimɔborɔ no a na ɔmmerɛ wɔ ntimɔborɔ mu te sɛ serekye ntoma ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛde saa asɛm mu ɛto yɛ anim na wɔn yɛ abakɔsɛm mu nidifoɔ no bebree nso apo sɛ wɔmbɛgye saa asɛm yɛ atom nti hazrat muslim aud ɛkasa afa kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam no wakyerɛ sɛ saa ayat wei no a yɛka ho asɛm no ɛwɔ abakɔsɛm kɛseɛ bi ɛbata ho na ɔtwerɛ sɛ kɔmhyɛni muhammad sallam na ɔwɔ twerɛtwerɛfoɔ bi a ɛfrɛ no abdullah bin said bin abi sarah na sɛ yikyerɛ bi ba kɔmhyɛni na kɔmhyɛni afrɛ no aba bɛtwɛ ɛberɛ bi baeɛ a na kɔmhyɛni muhammad sallam ɛka a
yi kyerɛ na nyankopɔn yɛma no ɛduru sɛ nyankopɔn ka sɛ thumma ansha'nahu khalqan akhar no asɛm yi pie firi ɔno nso n'anim sɛ fatabarakallahu ahsanul khaliqin sɛ nyankopɔn na ɔdi mmoa abɔfoɔ nyinaa mu ɛna kɔmhyɛni ka sɛ an wei ne yi kyerɛ no aba no nanso saa onipa no ɛsusuu sɛ n'adwene ankɔde sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no yi kyerɛ no a yɛtoatoa soɔ no ano yi a ɛba bɛtoa so nie na saa nipa no susuu sɛ ɛyɛ ɔno n'asɛm ana kɔmhyɛni muhammad sallam afa ɛde aka yi kyerɛ ho nti ɛnam so ma saa nipa no twe ne ho firi islam mu na ɔkɔɔ maka ɛberɛ a muslimfoɔ no dii maka so nkonim akyiri no nkɔfoɔ a kɔmhyɛni kaa sɛ yɛnkum wɔ mo na abdullah bin abi sarah ɛka ho nanso Hazrat Usman ɛkɔ kɔsrɛ ntwitwagyeɛ de maa no nti ɔtenaa ne fie nna mmiɛnsa ɛno akyiri no Hazrat Usman radiyallahu anhu fa abdullah bin abi sarah ɛbaeɛ sɛ ɔbɛsrɛ sɛ yɛnye ne bayɛ atentom na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya abɔtrɛ twɛn kakra ɛno akyiri no kɔmhyɛni gye ne bayɛ atene tom nti ɛma ɔgye islam ɛtom Abdullah bin abi sarah ɛfa ne ho no ɔmo kyerɛ sɛ akyiri no ɔba bɛbɔɔ ne ho mmɔden ɛsom islam ɛwɔ kwan ahodoɔ bebree mu ɔbɛyɛ governor de ma Misr ɔyɛ obi so a ɔdi nkonim a abibire man bi mu ɛma islam duru hɔ Hazrat Osman ne khilafat bi na ɔne ne ntam ɛkwan bɛwɔ kakra mpo sɛ ɔmo nyinaa no ɛnom nofoɔ baako nti ɛberɛ bi a ɔyɛ ahomate asɔre wieɛ no na ɔyɛ salamu alaikum kɔɔ nifa na ɔba bankum no saa berɛ na ɔfiri mu ɛno nti hijr afe a ɛtɔ so 46 mu na ɔfiri mu yɛwɔ Ikrima bin Abu Jahal nso so ɔka saa nkurɔfoɔ no a kɔmhyɛni Muhammad sallam ebua wɔn mo kumfɔ ɛwɔ Maka so nkonimdie bere ne mu no Ikrima na ne papa ɔne ne papa nyinaa na wɔn ha kɔmhyɛni Muhammad sallam pa na wɔn edi muslimfoɔ no ani paa ɛberɛ a onyaa nteɛ bi sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sɛ yɛnkum no no odwane ɛkɔɔ Yemen na ɔtan islam nyinaa akyiri no ogyaa ne papa Abu Jahal hɔ ɛkɔ saa bea no ɛyɛ Yemen ɛno nti wohwɛ makafoɔ hene a abere bia na ɔha muslimfoɔ no na ɔbɔ pɔbɔ ne de tia muslimfoɔ no ne ba ɛsusuu sɛ suisiɛ no ɔwɔ sika ɛne ne bɔne na dɔɔso ma no kɔba sɛ nyɛ ade a saa bere de obiara de ne bɔne bɛkyɛ no nti bi a ɛkumaa na ɛbɛkum no nti ɔnyaa saa nsusuie no ɔno ankasa dwane firi hɔ na ɛhɔnom ana na ɔni gyidie mpo ɛwɔ saa asɛm yi sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam bɛtumi de ne mfom mpo akyɛ no ɛno nti ɔsusuu sɛ ɔbɛdwane akɔ na wanya ne kra didi mu no deɛ ɛno ne adeɛ a ɛbɛboa no ɛno nti no ɛberɛ kɔ n'anim no nkɔɔfoɔ ɛkyerɛ na ɔte kɔmhyɛni Muhammad sallam ho asɛm sɛ kɔmhyɛni de nkɔɔfoɔ mfom kyɛ wɔ mo na ɔde nkakra bɛsa bɛpie kɔmhyɛni wɔ Medina na ne nyinaa mu no na ɔka nkɔɔfoɔ no a na ɔmo ha muslimfoɔ no paa no mpo ma no kɔba sɛ berɛ a muslimfoɔ no bɛdi Maka so nkonim no ɔboaboa nkɔɔfokuo biara no ɛne wɔn mo ɛkɔhyia muslimfoɔ no asrafoɔ no bi a na ne kuo no na Suhail bin Amr ne Safwan bin Umayya ɛne mmabunu a ɔmo yɛ Makafoɔ mmabunu ka ho na ɔmo twetwe wɔn mo nsekan sɛ yɛma muslimfoɔ no nwura Maka na Hazrat Khalid bin Walid na asrafoɔ na saa atamfo yi no ɔmo kɔhyia nti ɛnam so ma wɔn mo kum atamfo no mu mmabunu asrafoɔ 20 ɛno nti Safwan bin Mu'attar ana Suhail wɔn mo nyinaa adwane na Ikrima deɛ ɔfa ɛpo so ɛkɔɔ Yemen na ne yere Hakim bint Haris bint Hisham na ɔyɛ Quraysh ahemfo no baako ɛyɛ ɛbabaa nti ne nuabaa Hind bint Utba
ana mmaa ahodoɔ bebree wɔn mo ɛba ɛka bom bɛyɛ bayat. Nti ɛberɛ a ɔbaa ne tee sɛ ne kunu Ikrima ɛnam suro a osuro wɔ kum a yɛpɛ sɛ yɛkum no nti odwanee no, ne yere no ɛka sɛ Ikrima suro sɛ wobɛkum no nti ɛbɛyɛ ama no ahobanbɔ no atwitwa gye no fa no mfom kyɛn. Na kɔmhyɛni kaa sɛ Ikrima ɛwɔ ahobanbɔ mu, na ɔfaa n'afenaa de ka no ho sɛ ɔmo kɔhwehwɛ Ikrima, na ɔmo kɔhuu Ikrima ɛwɔ mpoano a na ɔba abɛtu kwan afa po so. Abayerɛwaya te bi mu so sɛ ɛberɛ a wɔn mu duru hɔnom na watena hyɛma mu a ɔrekɔ anesa, na ɔmo teatea mu frɛ ne sɛ, o me papa, me wɔfa babɛma, mefiri saa onipa no a ɔkeka nipa bebree bom na wɔde asomdwe ba afoforɔ ntam, na ɔde nkɔɔfoɔ mfom ɛkyɛ wɔ mu na ɔdwene papa ma nkɔɔfoɔ no. Mefiri ne nkyɛn na ɛba, ɛno nti no mesrɛ wo mɛmfa wo nkɔto hɔ, mefiri sɛ masrɛ ahobanbɔ de ama wo. Nti ɛnam so ma Ikrima ne ne yere ɛba kɔmhyɛni ne nkyɛn na ɔbɛgye Islam tom, na ne Islam ɛbɛyɛ fɛfɛɛfɛ paa. Aba rewaya te mu sɛ ɛberɛ a Ikrima ɛba kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyɛn no, na ɔka sɛ, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, me yere aka kyerɛ me sɛ wama me ahobanbɔ sɛ wonkum bio, wama me kwan sɛ menna ho na mentena Maka mu abrameda ho yɛ tiafoɔ. Na kɔmhyɛni ka sɛ ae waka nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔ ahobanbɔ mu. Ɛnam so ma Ikrima ka sɛ medi danseɛ sɛ obiara no ɛmfata sɛ yɛsom no gye sɛ Allah a ɔyɛ baako pɛ, na obiara nka ne ho. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛ n'akoa ne no somafoɔ. Ɛno akyiri no fɛreɛ nti osi ne tiri ase. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ka kyerɛ ne sɛ, o Ikrima, ɛfiri na ɛkɔ yi biribiara a wobɛsrɛ firi me hɔ no, sɛ mewɔ ho ahoɔden deɛ a mede bɛma wo. Nti Ikrima kaa sɛ, ɛne mesrɛ wo bɔ mpaeɛ ma me, srɛ bɔnefakyɛ ma me ɛwɔ bɔne ahodoɔ a mayɛ de atia wo ne amumuyɛ a mayɛ atia mo. Nti ɔne kɔmhyɛni bɔ mpaeɛ sɛ, o Allah, Ikrima ɛtan biara ɛne atete biara ɔde yɛ kɔm biara na Nyankopɔn srɛ fa kyɛ no, na fa ne bɔne biara a ɔyɛ biara nso so ɛkyɛ no. Nti kɔmhyɛni Muhammad Islam ɛde anigyeɛ kɛseɛ ɛsɔre, na ɔde ne ntoma egu no so, na ɔka sɛ yɛma wakɔ aba saa onipa no a ɔbɛgye gyidie ɛtum, ɔbaa yɛn nkyɛn wabere a ɔgye gyidie no atum, na bi nso ɔbaa yɛn nkyɛn wabere a na ɔwɔ akontom. Nti Ikrima bɛyɛ muslimni no ama nkɔmhyɛ bi ahyɛ ma, na Hazrat Muslim Maud akyerɛ saa asɛm yi mu sɛ saa nkɔmhyɛ no ɛfa Ikrima ho no ɛbɛhyɛ ma ɛne sɛ ebire bi akyiri no kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka kyerɛ sahabafoɔ ne sɛ ɔso daeɛ ehunu ne ho ɛwɔ soro ahemman mu a na bobe nnuaba na abɔ na ayɛ bɛtem kɛseɛ, na obusa sɛ na saa bobe wei ɛyɛ hwan deɛ, na ɔmka sɛ yɛ Abu Jahal deɛ. Na mebusa sɛ na sɛ ɔsoro ahemman deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔtamfo ne ɔdebɔnyɛfoɔ bi abɛkɔ hɔ, ɛyɛ agyidifoɔ ne hɔ, na yɛdɛn na Abu Jahal nya bobe ɛwɔ soro ahemman mu. Nti bere a Ikrima bɛgye Islam to mu no, kɔmhyɛni ka sɛ sɛ na saa bobe no ɛyɛ Ikrima deɛ. Nti Nyankopɔn tumfoɔ ɛda ɛba no adi ɛwɔ ne papasu mu sɛnea pɛmpi daeɛ so ahodoɔ teɛ no. Yɛwɔ Haba bin Aswad, dwane a odwane ne nan mu de ne ho kan wura, na akyire saa ba Medina bɛgye Islam to mu. Ɛkyerɛ sɛ jahiliya bɛgyimbre na ɔyɛ obi a wawedare wɔ anwensɛm pa na n'ano ate, nti na ɔboaboa nkɔfoɔ no de tia kɔmhyɛni Muhammad sallam, na ɔno ankasa so ne suban nya koraa. Na kɔmhyɛni Muhammad sallam ne baba Hazrat Zainab radiyallahu anha ɛberɛ na ɔtu kwan akɔ Medina no, saa berɛ na wafa afuro. Nti Habar bin Aswad ɔkɔ ɛkɔtwee ne yoma no homa ma Hazrat Zainab tetɔe ma ne nyinsɛn ne sɛeɛ. Ɛno akyiri no ɔyaree berɛ kakra mu, na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛbua saa nipa no kumfo sɛ baabi biara yɛbɛkye Habar bin Aswad no yɛbɛkum no. Nti ɛberɛ a muslimfoɔ no di nkonim ɔmaka so no, saa nipa yi ɛde ho suro adwane de ne ho kan wura, na ɔhyɛ wura mu ɛberɛ kakra. Ɛno akyiri no kɔmhyɛni saa baa Medina. Ɛno akyiri no ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn, na ɛberɛ a ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn no, sahabafoɔ no ehunu no, na ɔmaka kyerɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ Habar na ɛɛba no. Na kɔmhyɛni ka sɛ ae mahu no, mohɛ no manka biribiara nkyerɛ no.
habar ba nkyɛn kɔmhyɛni nkyɛn no aka sɛ Allah somafo nyankopɔn no so nnwe nka ho. mede danseɛ sɛ obiara na ɛfata sɛ som no gye sɛ Allah na woyɛ Allah no somafo. medwane ɛkɔkyinkyini wɔ mmeammea ahodoɔ no masa aba m'akyi bio na mekae w'ahummɔborɔ ne wo ntimmɔborɔ ne wo bɔne fakyɛ suban ɛnna ma kenya me a mede aba wo nkyɛn. kɔmhyɛni ne yɛ abosonsomfo nyankopɔn nam so ma yɛn akwankyerɛ na wɔtwitwa agye yɛn firi wɔsɛyɛ mu. ɛno nti kɔmhyɛni matete mamumuyɔ a meyɛ nyinaa mesrɛ wo sɛ fakyɛ me. atete biara mede wo kɔɔ mu bia haw bia mede wo kɔɔ mu bia mesrɛ wo fakyɛ me na magye me bɔne ato mu. na ɛhɔnom ana amanneɛbɔfoɔ no ɛka sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛtɔkɔɔ so hwɛɛ no. nana habar ɔde fɛre asi ne tiri ase a ɔde te hɔ na kɔmhyɛni kaa sɛ mede akyɛ wo ɛhaw biara a woyɛ de tia yɛn biara ansa na wobɛyɛ muslim no yɛde akyɛ wo. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu nso so atwerɛ sɛ nkurɔfoɔ no a yɛkaa sɛ yɛbɛkum wɔn ne ebu a wɔn kumfɔ no na saa nnipa yi ɛka ho ɛfiri sɛ ɔno ne onipa a ɛnam no so ma Hazrat Zainab kɔmhyɛni babaa wui saa biripa ne ɛfrɛ no Habar. ɛne sɛ ɛyɛ ahoma a ɛsɔ Hazrat Zainab ne yoma akonya mu no ɔte saa ahoma no ma Hazrat Zainab ɛtetɔe ɛnam so ma ne nyinsɛn ɛsɛeɛ na ɛberɛ kakra akyiri no ɔfiri mu. na ɛno akyiri ne bɔne ahodoɔ a na wayɛ nyinaa akyiri na nka saa bɔne ɛbɛtumi afata sɛ yɛde bɛkum no nanso ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn na ka sɛ o Allah somafoɔ medwane firi wo nkyɛn kɔ Iran nanso akyiri me susuw sɛ Allah ɔtumfoɔ nam ne somafoɔ no so ana wayi abosonsom afiri yɛn mu na wɔtwitwa agye yɛn afiri yɛn honhom mu ɛhaw mu. ɛno nti ade nti na neɛ menkɔ kɔmhyɛni nkyɛn na menkɔ nkɔda me bɔne adi na menyɛ me bɔne ntom na mennu me ho srɛ bɔne fakyɛ mfiri no ho. na kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ o Habar sɛ waka ato gya sɛ wagye wo bɔne atom no wasrɛ bɔne fakyɛ de ɛne ɛkɔ mede bɔne akyɛ wo. na Islam apepa wo fom so a wode kan yɛɛ ne nyinaa ɛwɔ mu sɛ ɔde ne mfom ɛkyɛɛ no deɛ ɛfa Abdullah ho no ebinom kaa sɛ ade nti na wamma yɛn nsɛnkyerɛnne bi a na wambɔ w'ani ankyerɛn ne mfasoɔ biara ne sɛ yɛbɛkum no. ɛno nti yɛwɔ Ka'b bin Zuhair bin Abi Aslami na ɔno so yɛ obi a wɔ ha muslimfoɔ no ɛyɛ hijra fi ɛtɔ so nson mu no Ka'b na ne nua Bujail ɔmo ba Abrak kuro nim. saa bea ɛyɛ bea bi a ɛwɔ Basra ɛne Medina kwan mu ɛyɛ abura bi wɔ hɔ. ɔfiri hɔnom kɔɔ Medina ɛhɔnom na ɔkɔgye Islam too mu. na nam so ma Ka'b ɛyɛ ne nua no ne bo fui paa na ɔtwerɛ anwensɛm ɛyɛ adidi atam anwensɛm ɛtia no. na ebinom kyerɛ sɛ kɔmhyɛni kaa sɛ yɛnkum Ka'b ɛnam anwensɛm bɔne a ɔtwerɛ ne nti. na Ka'b ana Bujail no wɔn yɛ nkurɔfoɔ a na wɔn abɔ pɔ sɛ wɔn bɛha kɔmhyɛni na wɔn bɛkum kɔmhyɛni Muhammad sallam. ɛno na nam so ma Ka'b ɔtena Medina abɔnten na ɔsoma ne nua sɛ ɔmmra Medina nanso Bujail ɛba bɛgye Islam to mu. nti ɛberɛ a Ka'b ɛtee sɛ ne nua Bujail agye Islam to mu ne bo fu yɛ paa. na ɛno akyiri berɛ a na kɔmhyɛni firi Taif ɛrekɔ no kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛyɛ Bujail kyerɛ krata kɔma ne nua Ka'b sɛ ɔnsesa mfiri ne bɔne ho no ɔnsakyera no ɔntwerɛ krata mmerɛ kɔmhyɛni sɛ ɔsrɛ bɔne fakyɛ afiri no. ɛfiri sɛ obi biara a ɔbɛnu no ho no ɔsrɛ bɔne fakyɛ no wasakyera no kɔmhyɛni Muhammad sallam de ne mfom kyɛ no. ɛkɔ wiase no kɔmhyɛni Muhammad sallam angye hwee mfiri ne hɔ. na ɔbaa kɔmhyɛni Muhammad sallam nkyɛn na ɔtwerɛ anwensɛm bi na anwensɛm no kyɛfa ɛdi kan ne sɛ ne nkyerɛaseɛ ne sɛ sesei na makoma ɛne me adi mpapaamu na nam so ama makoma ayɛ abubu ayɛ nketenkete. ɛno akyiri no ɔkaa sɛ Ka'b bin Zuhair ɔno nso atu kwan ɛkɔ Medina. ade kyenyɛ no yɛde Ka'b ɛbrɛ kɔmhyɛni Muhammad sallam. nti berɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam yɛ ahomakyen asɔre wieɛ no obi ɛkyerɛ
kaaba sɛ wei ne kɔmhyɛni muhammad sallam sɔre gyina hɔ ne srɛ bɔne fa kyɛfiri no hɔ nti ɔsɔre na ɔkɔkoto kɔmhyɛni muhammad sallam anim na ɔde ne nsa maa kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam na kɔmhyɛni muhammad sallam ana sahabafoɔ na ɔmo no bia no ɔno mɔtumi hunu sɛ kaab nie nti kaab ka sɛ o ala somafoɔ kaab bin zuhair sɛne bɛyɛ ɔbɛnya ahobanbɔ ne nti no ɔpɛ sɛ ɔba bɛyɛ muslim ni ɛnti sɛ mekɔfa ne ba a wobɛgyina tom na ade ne bɔne akyɛ no anaa na ɛhɔ na kɔmhyɛni muhammad sallam kaa sɛ ane mede bɛkyɛ no nti ɛhɔnom ana kaab kaa sɛ me ne kaab no na ɛberɛ a ansar ni baako te saa asɛm yi no ɔsɔre prɛko pɛ no ɔyɛ sɛ wobɛkum no na ɛhɔ na ɔkaa sɛ o ala somafoɔ ma mekwa ne menkum nyankopɔn ne tamfo wei nanso kɔmhyɛni muhammad sallam kaa sɛ mungya no ma ne nkɔ na saa nipa wei waba sɛ ɔbɛyɛ tawba na afei wasakyerɛ firi ne bɔne ho ɛnti ɛberɛ a ɔkenkan anwensɛm a ɛyɛ baana toad no ɛhɔ no ɔkaa sɛ inna rasula lanurun iftadau bihi muhannadun bisuyufin lahi maslul sɛ ampare sɛ kɔmhyɛni muhammad sallam yɛ hann bi a ɛno na nokorɛ bɛtumi anya ɛhan afirim na ɔte sɛ india sekan a yɛapɔma ɛde ko ama nyankopɔn tumfo ɛnti kɔmhyɛni de ne ntoma akyekyere azat kaab saa ntoma no na ɛkyekyere kɔmhyɛni muhammad sallam na ɛnam saa ntoma yɛ kɔmhyɛni muhammad sallam de ma azat kaab no nama ɛfrɛ anwensɛm yi sɛ kasida buruda sɛ ntoma anwensɛm yɛsaa frɛ no kasida swad nso so ɛno akyi no hazrat amid muawiya yɛ sɛ nka wɔbɛtɔ saa ntoma no wɔ aboɔden mu nanso kaab ɛkaa sɛ daabi asɛm wei adeɛ wei menya firi kɔmhyɛni muhammad sallam no mɛyɛ nhyira adeɛ de ma mentimi ntɔn nti ɛberɛ a hazrat kaab ɛfiri mu no hazrat amir muawiya ɔtɔ firi hazrat kaab na ade adifoɔ no hɔnom ɛnam so ma asɛm ntoma yi kɔdii banu umayya aban ahodoɔ no hɔ kɔpem berɛ a ntoma no ankasa sɛeɛ yɛwɔ kasida buruda bi susu hɔ no mu ɛno nso yɛ ntoma soronko ɛno ne imam sharifuddin busiri nanwensɛm ɛno deɛ ntira meyɛfrɛ no sɛ kasida buruda no ne sɛ ɛberɛ a ɔtwerɛ anwensɛm kɔɔ kɔmhyɛni muhammad sallallahu alaihi wasallam ho no ɔtwerɛ ma fa kɔmhyɛni ho ɔso daeɛ hunu kɔmhyɛni wasallam ɔdaeɛ anim ma no kɔbaa sɛ kɔmhyɛni de ntoma bi sɛn no kɔn mu ɔdan mu na ɔte n'anim mpo na saa ntoma da ho sɛn no kɔn mu nti ɔmo kyerɛ sɛ ebinom de ɔmo nsa ka saa ntoma no na ɔmo anya apɔmuden nti wei ɛyɛ anansesɛm a ɛyɛ ne binom to yɛwɔ nansɛm ahodoɔ ɛtete se hɔ yɛwɔ nkɔfo ahodoɔ bi so ɔmo ɛsɔre tia muslimfoɔ no ɔmo ɛkwan a kɔmhyɛni faa so de ɔmo mfom kyɛ ɔmo yɛbɛka ho asɛm nyame yɛ adom a adwuma a ɛda yɛ anim no jamaat ahmadiyya uk aburokyiman bɛyɛ ɔmo gya salana nti mommɔ mpaeɛ nso so ɛma no sɛ nyankopɔn tumfoɔ ɔmfa no adom ɛngo gya sa yi soma no nyɛ nhyira na dwumadie biara ɛwɔ gya sa yi nyankopɔn mfa no adom ɛngo soma no nyɛ nhyira daa debɔnyɛfoɔ biara na obi a ɔwɔ adwembɔne biara ɛfa gya sa yi ho anaasɛ wɔde adwempɔ bi ba sɛ ɔba bɛha yɛ nyankopɔn ntwitwa nyɛ mfiri ne ha ho daa ahɔhoɔ a ɔmo firi uk hanom ɛne ɔmo mu firi amaaman a ɛyɛ amanɔne nso ba no nyankopɔn fa ɔmo mmra asomdwem na nyankopɔn no ankasa mbɔ ɔmo ho ban ɛwɔ gyina berebia mu yɛwɔ ahɔhoɔ a wɔn mo ankasa ɛba wɔn mo ankasa esikasɛm mu yɛwɔ binom nso hɔnom a jamaat na ayɛ nhyehyɛeɛ de wɔn bɔ ɛba na Allah otumfoɔ mboa wɔn mo gye ahɔhoɔ no no ntumi nyɔma so die saa nso na nnwumayɛfoɔ ahodoɔ nso so a wɔn mo ɛwɔ ha nom no nyankopɔn mmoa na wɔn ntumi mfa ahosɛpɛ ɛnyɛ wɔn mo adwuma na wɔgya asɛnim nyankopɔn otumfoɔ wɔn ma wɔn ntumi mfa akoma pa na wɔn mfa akoma mu fa ɛnyɛ adwuma fa nsom ahɔhoɔ no amen na afei nyankopɔn ma wɔn mfa sereɛ ɛne ahobraseɛ nhyia ahɔhoɔ no ɛtɔ da yɛ a na sɛ nnwuma no dɔɔso yɛ so a na ɛnam sɛ nnipa ntimi nda bebree no nti a
ɛnam so ma nipa a ɔyɛ adwuma no atumi ma abufuo ɛba ne mu no. Nanso ɛwɔ sɛ adwumayɛfoɔ biara hyɛ ne nso sɛ baabi biara a yɛde duty ahyɛ ne nsa no, ɔnwene saa asɛm wei ho sɛ ɔnwene saa asɛm yi no mfa ɛnyɛ adwuma wɔ dabrɛ no mu, sɛ Allah ɔtumfoɔ ama yɛn akwanya ana yɛde ɛsom bɔhyɛ mesa Islam na hɔhoɔ ne saa no nti no yɛbɛbɔ afɔreɛ biara na afei yɛaka yɛapɛdeɛ ne yɛbufuo ahyɛ sɛne bɛyɛ yɛbɛma sereɛ adan adi ɛwɔ yɛn anim. Yɛwɔ mmabunu mmaa ne mmarima anaasɛ mmabunu mmarima a wɔwɔ ha, ebi yɛ afsar, ebi yɛ muawin. Yɛwɔ wɔn a wɔn yɛ aduane na wɔn a wɔhwɛ langar nso so, na wɔn a wɔyɛ aduane na wɔn a wɔkyɛ aduane nso so. Yɛwɔ security foɔ, yɛwɔ parking foɔ, yɛwɔ wɔn a wɔn yɛ asiesie, wɔn siesie mmeammea di hɔ ni. Yɛwɔ wɔn a wɔn da gate entry nso so ano. Yɛwɔ mmɔfra nso so maaki a yɛwɔ mmaa a wɔn nso da ano. Saa nso na maaki apata kɛseɛ no mu nso ne nkɔfoɔ a wɔn yɛ adwuma wɔ ho. Nyankopɔn tumfoɔ wɔn bɔ wɔn na wɔn ntumi mfa sereɛ nyɛ wɔn adwuma no abere biara. Allah tumfoɔ wɔn bɔ wɔn. Saa nso na ɛka ho no, ɛwɔ sɛ obiara ma n'ani da hɔnom na obie n'ani, sɛnea ɛbɛyɛ a obi ntumi nya akwanya na ɔmfa basabasayɛ biara mma. Allah otumfoɔ wɔmmoa anwumayɛfoɔ no nyinaa ma ɔntumi nsom amadi a ɛwɔ kwan yɛ sɛ fata so da no monya nhyira mfiri ne hɔ daa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.